So ada beberapa subchapter in the complex number. Okay. So complex number ni dia jauh lebih mudah daripada eigenvalue and eigenvector, and it is about number yang mana kalau awak tengok punca kuasa 2 bagi negatif 1, punca kuasa 2 bagi negatif 20 and so on. Benda yang dia sepatutnya ada value tapi dia not in real, it is in imaginary number. Okay. So this is for example the graphical picture of what is complex number. Normally we have the number from 1 up until infinity. Tapi for the case if you have a set of negative 1, so this one, hey, have you guys made my imaginary friend? This is for example. Okay. So chapter overview, what you are going to learn in this chapter, basically today we are going to take a look into the introduction and its properties, and then we have the Argon diagram, the equality of a complex number, the operation of the complex number which involve addition and subtraction, multiplication and division, and then we have the modulus and argument, and the last three parts will be the Fowler form of a complex number, the exponential form of a complex number, and the last one will be the power of complex number. Okay. So learning outcomes, at the end of this lecture, students should be able to use the properties of complex number to solve an equation, and then you should be able as well to apply the Euler's and De Morey methods to solve operation of complex number. Okay. So we will take a look into the introduction first. So in solving quadratic equation, we notice there are cases where we can obtain real different roots or the repeated roots. Okay. Yang awak dah tengok dalam chapter 1, 2 dan 3, awak ada buat iteration and so on. And then kalau kita ada quadratic equation, katakan x squared plus 4x minus 20, and we want to find the roots for the quadratic equation. So awak akan dapat x1 maybe akan sama dengan x2, or you may get jawapan in term of real number. Okay. And there are times when no real roots can be obtained. In this case, we need a complex number. I will show you the example where this case happened later on. And then complex number are useful abstract quantities that can be used in calculation and result in physically meaningful solution. And some of the application of the complex numbers are in a number of fields. For example, we have the engineering, electromagnetism, quantum physics, applied mathematics, and Charles theory. This is an example where the complex number are widely used in the field of area. Okay. So a complex number is expressed in the Cartesian forms where you have the equation will be z equal to a plus bj, where a and b are the real numbers and j is the imaginary units. Ni betul kan dekat slide saya tu saya letak saya letak I kan, the j. Salah type tu. Okay. So you correct this one. Okay. A and b are the A real numbers, B pun real numbers, dan J ni adalah dia punya imaginary number. Yang mana J kuasa 2 sama dengan negatif 1. J kuasa 2, aduh payah pula. Okay. Where J kuasa 2 equal to minus 1 and J is actually set of minus 1. Okay. This is the complex number. J tu yang mewakili complex number. So the number A is the real part of Z, denoted by real of Z, and B is the imaginary part of Z, it's denoted by imaginary Z. So in the simple form, we just write it as IM, stand for the imaginary of Z. Okay. Any questions so far? Faham? So basically this one is very simple. Okay, this is one just the introduction and also the basic properties of the complex number. So j kuasa 2 equal to negative 1 is where the roots are clearly not real. Okay, the roots are clearly not real, meaning that you have set of negative 1 punya punca kuasa. So slide masih intro ke? Kenapa Azri? Slide masih intro, yep. So to solve such equation, we need another category of numbers.
So members of this set are called imaginary numbers, and example that being so is set of -1, set of -20 and all any other set. Okay. So for example we have given Z sama dengan 5 tolak J6. So the real number of Z equal to 5 and the imaginary number of Z akan sama dengan negatif 6. So yang ini dia punya real number dan imaginary number yang ada J ni akan jadi dia punya imaginary. Okay. Given Z equal to negative 2 plus J equal to 3. So negative 2 adalah the real of Z dan negatif 3 ni adalah dia punya imaginary bagi Z. Dapat? Okay. So the set of complex number is denoted by C. Selalunya kita ada set of real number R. Tapi ni complex number dia akan menggunakan set C. Okay. So complex root, for example, a quadratic equation ax² plus bx plus c akan sama dengan 0. So dia akan ada complex roots bila nilai bagi b kuasa 2 tolak 4 ac tu lebih kecil daripada 0. Let's say for example kita ada this one. Find the root of x kuasa 2 tolak 4x tambah 5. Kita akan guna konsep root bagi quadratic equation. Sebab persamaan ni pun tak boleh boleh difaktorkan. Tapi kita tengok kalau nak guna b kuasa 2 plus minus set of b squared minus 4ac per 2a tu. Okay. Sekejap Okay, kita tengok macam mana nak solve this equation. Okay, take a look at this example where dia kata tadi awak ada find the root of. Okay. The question is find the root of x kuasa 2 tolak 4x tambah 5 sama dengan 0. So kita nak menggunakan roots equation yang mana kita ada the root of a function x sama dengan negatif b plus minus set b kuasa 2 tolak 4ac per 2a. Okay. So kita nak menggunakan this concept. In this case, awak punya a sama dengan 1, b sama dengan negatif 4 dan c sama dengan 5. So kalau masukkan dalam equation ni, dia akan jadi x sama dengan negatif of negatif 4 plus minus set negatif 4 kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab 5. Bahagi dengan 2 darab 1. Okay. So cuba selesaikan ni akan dapat 4 tambah tolak set negatif 16 tolak 20 kan. 16 tolak 20 is negatif 4 per 2. So awak dapat 4 per 2 tambah tolak set negatif 4 per 2. Dapat so far? So set negatif 4 per 2 ni dia sebenarnya adalah set bagi negatif 1 darab 4 sama dengan set bagi negatif 1 darabkan dengan set 4. So dapat 2 darabkan dengan set negatif
1 sama dengan 2J. Okay. So itu konsep imaginary number. So the answer for this one, it will be equal to 2 plus minus J2. Okay. J2 per 2. J2 per 2 sama dengan 2 plus minus J. So dapat jawapan J2 per 2. Negatif 1 tu dia dah jadi imaginary J. That is why you get 2 plus minus J. So faham semua so far? Kalau tak tunjuk jalan kira tapi kita pakai kalkulator je boleh? Boleh. Boleh, tapi masalahnya dalam kes ni saya nak tunjukkan dekat mana konsep imaginary number. Okay, that's why saya nak tunjukkan dari mana datangnya J tu. Dia daripada set negatif 1. Okay, faham Faris. Yang lain done with this one. Ada yang masih mengcopy? Nur Fadilah Tasha binti Fadli. Sedapnya nama. Fadilah Tasha. Muhammad Nur Najmi. Faris Irsyad. Faris Irsyad ni boleh jadi nama dalam ni. Dalam cerita Samarinda. CEO company. Okey, dah nah. Sinetron. Sinetron tak ada nama Faris Irsyad. Sinetron selalu nama apa? Bawang putih, bawang merah bagai. Kan? Taufan, Ribut. Itu nama-nama sinetron. Pak Joko lah betul. Pak Joko, Pak Wibowo. Kan? Mas Ari. So done. So kita take a look into semongko. Tengah lah ni. So this is about the what we call it the roots yang mana datangnya idea of a complex number. So the next one, kita dah tengok. Okay. Kita dah tengok dekat dia punya ni. Dia punya roots yang mana datangnya negatif 1 dan J. So kita tengok the next one ada Argon Diagram. Argon Diagram, complex number can be represented geometrically similar to a point in Cartesian plane, but the coordinates of the Cartesian system will be have the real part, the real of Z, yang mana Z awal adalah this one. So you have the real of Z and then you have the imaginary number for Z. Okay. So the real of Z and imaginary number of Z, kalau nak plotkan dekat dia punya point, yang ini adalah yang ini A ni patutnya. Okay. This one is A. Ni betul kan Yang ini A. A adalah real of Z dan B adalah imaginary bagi Z. So this one should be A and this one should be B. So betulkan dekat awak punya slide tu. Gambar. Dia ada silap. Sebab imaginary part is the one on the y-axis. On the x-axis is your real number. So in this case A and B. Okay, betul kan dekat slide awak. So sama je kalau awak nak plotkan, katakan Z sama dengan 4 tambah 2J. So yang ini awak punya 4 dekat sini, 2 dekat sini. So you just do the plotting. Asal dia tak boleh straight ni. Okay, to be like that. That is how you do the pointing of the awak buatkan Argon Diagram untuk the what we call it the complex number. Done with this one. Done lah, betul kan dekat slide tu ada salah rajah tu. Yang A patutnya dekat imaginary part, yang B patutnya dekat A patutnya dekat real part, B patutnya dekat imaginary part. Okay, the salah typing tu. Okay. So, cuba lukis this one untuk Argon Diagram.
Z sama dengan 4 tambah J2, Argon diagram of Z equal to negative 2 plus J3. So, okay, cuba try this exercise. Saya nak pergi toilet sekejap. Okay, you try this one, then I'll show you what's the diagram will be look like. Macam mana?
Okay, done, dapat. Done semua? Done. So kalau kita tengok dekat dia punya lukisan dia, awak akan dapat one form of so kalau tengok soalan dia tadi, find the Argon diagram of Z sama dengan the first one, Argon diagram of Z sama dengan 4 tambah J2. Okay. So dekat dalam slide tu tadi yang saya suruh awak betulkan, you are going to have the real part of Z and the imaginary part untuk Z. Axis for imaginary and axis for the real part of Z. So daripada sini, your real is this one. This is real of Z. And J ni, yang ini adalah dia punya imaginary part untuk Z. So kita nak buat plot, katakan 4 dekat sini and then 2 dekat sini. Dua-dua adalah nombor yang positif. So maybe the intersection of the point will be somewhere here. Okay. So you are going to have the Argon diagram untuk this one is something like this. Where Z sama dengan 4 tambah J2. Okay. So this is the Argon diagram for the first one. And then untuk the second one, dia kata Argon diagram of Z sama dengan negatif 2 tambah J3. Okay. Negatif 2. That means dia dekat axis yang another side. So you are going to have this is your real of Z and this is your imaginary of Z. So let's say here is your negative 2 and here is your 3. So the intersection for these 2 points, it will be somewhere here. And from here ini adalah awak punya Z sama dengan negatif 2 tambah J3. Okay. So kena tahu dia dekat rantau yang mana bagi sesuatu Argon diagram. Faham Semua dapat jawapan for this one? Dapat. Okay. So hopefully yang lain dapat. Kita akan tengok the next example. Okay. Done lah? Done. Done. Okay. So the next one, refer dekat slide, kita ada this one. You are going to have the equality of a complex number. If Z1 sama dengan A1 plus JB1 is equal to Z2 sama dengan A2 plus J2, then A1 akan sama dengan A2 and B1 akan sama dengan B2. Sebab dia sama. A1 ni akan sama dengan A2. Yang real part sama dengan real part dan yang imaginary part akan sama dengan the imaginary part. This one akan sama dengan this one. Okay. JB1 akan sama dengan JB2. So A1 it will be equal to A2 and B1 it will be equal to B2. So for the example, find the values of P and Q is Z1 equal to 2 minus P minus J5 and Z2 equal to 10 plus JQ plus 4 are equal. So let's try this one.
Cuba buat Z1 sama dengan Z2. Apakah nilai P dan juga nilai Q? So, awak ada P sama dengan negatif 8. Yang lain dapat P sama dengan negatif 8. Yes, betul. And Q? Z1 awak sama dengan 2 tolak P. Okay. Minus J5. Dan Z2 awak adalah sama dengan 10 tambah dengan JQ plus 4. Q sama dengan salah. P negatif 8 betul, Q salah. Dia tak share lagi screen? Lah, aku kan dah share screen. Q negatif 9, yes, betul. Q is negative 9. Okay. So hopefully yang lain dapat jawapan Q equal to negative 9. So how you are going to do this? Because the question state Z1 sama dengan Z2. Bila dia nak share ni screen ni? So you have Z1 equal to, tak nampak yang saya share screen? Tak. Aduh, parok. Okay, so awak ada Z1 sama dengan 2 tolak P tolak J5. Dan Z2 sama dengan 10 tambah J Q tambah 4. Okay. Z1 equal to Z2. So apakah your P dan apakah your Q? Okay. So 2 tolak P sama dengan 10. Kita ambil yang real part ni akan sama dengan the real part. And the imaginary part here, it will be equal to this one. Yang ada J akan sama dengan yang ada J, yang ada Q akan sama dengan yang real akan sama dengan real. So P akan sama dengan negatif 8. Okay. And then negatif J5 sama dengan JQ tambah 4. Negatif 5 sama dengan Q tambah 4. So Q sama dengan negatif 9. So dapat So this is how you are going to solve the, what we call it, the equality of a two complex number. So the next one, done with this one or not yet? Done. Done, okay. So the next one, kalau awak tengok dekat slide, kita ada addition and subtraction. So awak boleh refer slide berkaitan dengan addition and subtraction. Okay. So dia kata kalau awak ada dua complex number, Z1 equal to A1 plus JB1 and Z2 equal to A2 plus JB2. So nak tambahkan dua complex number ni, Z1 plus Z2. So yang real part tambah the real part, imaginary part tambah dengan the imaginary part. So you akan dapat dia punya
jawapan. Okay. So sama je tambah macam biasa. Cuma yang real tambah real, yang imaginary tambah dengan yang imaginary. So contohnya, katakan awak ada example. Kalau refer slide tu, the next one awak ada example. Z1 sama dengan 13 tolak J6. Dan Z2 sama dengan 7 tambah J12. So find Z1 plus Z2, first one, and the second one find Z1 minus Z2. Cuba dapatkan dua ni. First one, Z1 plus Z2. So sama dengan berapa? Yang real part plus the real part, the imaginary part plus the imaginary part. 20 plus J6, betul? So hopefully yang lain dapat sama dengan Syarul. It will be equal to 13 tambah 7 tambah dengan J negatif 6 tambah 12. So you have 20 tambah J6. Dan itu adalah Z1 plus Z2. Okay. Z1 minus Z2 sama je. Awak ambil 13 tolak 7 untuk the real part plus J negatif 6 tolak 12. So you have 6 tolak J18. Yes. So dapat yang lain? Then you have another example. So example yang kedua dia kata given Z sama dengan Z1 tambah Z2, yang mana ia sama dengan 2 tolak J4. Okay. So if Z1 sama dengan negatif 1 tambah J3, find Z2. So dapatkan Z2. Try this one. Tiga tolak J1 salah. Ya, betul. Iriani betul. Salah kira sikit tu je. Tadi. 3 tolak J7, yes, betul. Okay. So for this one, Z1 plus Z2 akan sama dengan negatif 1 tambah J3 tambah Z2 sama dengan 2 tolak J4. Sama dengan negatif 1 tambah J3 tambah real Z2 plus imaginary JIM Z2. Okay, sama dengan 2 tolak J4. 2 tolak J4. So tengok the real part. The real part is negatif 1 real Z2 sama dengan
2. So you have this one, negatif 1 tambah real bagi Z2 sama dengan 2. So real bagi Z2 sama dengan 3. Okay. And then J3 tambah J imaginary Z2 sama dengan negatif J4. Okay. So 3 tambah imaginary Z2 sama dengan negatif 4. So imaginary Z2 you akan dapat negatif 7. So in finally you get Z2 akan sama dengan 3 tolak J7. Okay. So itu adalah dia punya what we call it, addition and subtraction. Okay. Untuk imaginary number. Clear so far? Ada soalan? Yeah. Ya, okay, bagus. So the next one boleh refer dekat slide untuk multiplication of two complex number. Okay. Kita ada multiplication, okay, untuk two complex number. So dia kata let's say awak ada Z1 sama dengan A1 plus JB1. And then awak ada Z2 sama dengan A2 plus JB2. So kalau kita nak darabkan kompleks number ni, Z1 darab Z2 sama dengan A1 plus JB1 darab dengan A2 plus JB2. Okay. So nak darabkan dia, kita just expand the equation. This one. Yang ini darabkan dengan ni, this one darabkan dengan this one. Okay. Then the second part darabkan sahaja. So you akan dapat A1 darab A2 plus J A1 B2 plus J A2 B1 plus J kuasa 2 B1 B2. Okay. So dekat sini J kuasa 2 ni dia sebenarnya adalah berapa? What is J squared? Negatif 1. Negatif 1. Okay. So J kuasa 2 is negatif 1. Sebabnya J kuasa 2 sama dengan negatif 1, J sama dengan cert bagi negatif 1. So awak dapat J kuasa 2 over there, it is actually equal to minus 1. So rearrange the equation so that we want to have all the term berada dekat tempat yang sama. So A1 tambah A2 dia akan jadi J A1 B2 tambah A2 B1 tambah dengan negatif 1 darab B1 B2. Okay, so daripada sini awak boleh dapat J2 B1 B2. Okay. So from here plus dengan negatif 1 darab B1 B2. So dia sebenarnya sama dengan A1 A2 minus B1 B2 tambah dengan J darab A1 B2 tambah A2 B1. Okay. So ini adalah multiplication of two complex number. So dapat kan aku pun. 1. Okay, example. Saya nak awak try this example. Dekat dalam slide ada example ni. Given Z1 sama dengan negatif 2 tambah J3 and Z2 sama dengan
4 tambah J 7. Okay. So find Z1 darab Z2. So cuba try this one. Apa yang awak akan dapat? Darabkan and then tengok dia punya jawapan. 13 tolak J2. Salah. Salah sikit. Negatif 29 tolak J2. Yes, that one is correct. So congratulations. And nice try tadi siapa? So if you try this one, sebenarnya awak akan dapat Z1 darab Z2 dia akan sama dengan negatif 2 tambah J3 didarabkan dengan 4 tambah J7. So sama dengan 2 kali 4 negatif 8 tolak 14 J tambah dengan J12 tambah dengan J kuasa 2 darabkan dengan 21. So yang ini akan jadi negatif 1. So you will have negatif 8 tolak 21 tolak dengan J2. Okay. So dapat negatif 29 tolak J2. Okay. This is Z1 darab Z2. So another example, awak ada. Example ni ada dalam slide soalan dia. Solution tadi. Z1 sama dengan 1 tolak J2 and Z2 sama dengan negatif 2 tolak J2. Okay. Dia kata find Z1 darab Z2. So 1 tolak J2 darabkan negatif 2 tolak J2. So dapat berapa? Negatif 6 tambah J2. Yes, betul. Negatif 6 plus J2. Okay. So from here you dapat negatif 2 tolak dengan J2 tambah dengan J4 tambah dengan J kuasa 2 darab 4. J kuasa 2 is negatif 1. So daripada sini awak dapat 2 negatif 6. Okay. It will become negatif 6 tambah J2. Okay, dapat So hopefully yang lain semua dapat. So ini about multiplication. The next one kita ada division. Division bagi complex number.
So untuk division complex number, let's say awak ada Z1 sama dengan A1 tambah J B1 and then you have Z2 equal to A2 tambah J B2. Okay. So kalau kita nak bagikan Z1 dibahagi dengan Z2, so awak akan dapat A1 plus J B1 dibahagi dengan A2 plus J B2. Tapi kita akan darabkan dia dengan yang ini, pembawah dia. Kita akan darabkan dengan pembawah dia tapi kita tukar dia punya tanda. Okay. Conjugate of denominator. So you will darabkan dengan A2 tolak J B2 bahagi dengan A2 tolak J B2. So dia sebenarnya adalah 1. Okay. So kalau kita kembangkan equation ni, expand the equation, this one darab this one darab this one and so on, awak akan dapat dia sebenarnya sama dengan A1 A2 tolak J A1 B2 tambah J A2 B1 tolak dengan J kuasa 2 B1 B2 dibahagi dengan A2 kuasa 2. A2 kuasa 2 kalau awak kembangkan this one darab this one darab this one and so on. A2 kuasa 2 tolak JB2 A2 tambah JB2 A2. So dia tak jadi apa? Dia jadi tolak J kuasa 2 B2 kuasa 2. Dan J kuasa 2 is negative 1, negative 1. So the multiplication finally you are going to have A1 A2 minus, dia akan jadi plus B1 B2 tambahkan dengan J darabkan dengan negatif A1 B2 tambah A2 B1. Okay, dah clear. Masih lag lagi ke? Clear or not? Divide by A2 squared tambah B2 squared. So this is the division of two complex number. Done. Lag lagi ke? Still lagging. Okay dah. Okay. So yang tu sebenarnya ada dekat slide tapi saya tunjukkan dia punya pengembangan bagi Z1 bahagi dengan Z2. Pembahagian bagi dua complex number. Okay, those who have finished, try exercise yang saya letak dekat dalam slide. Okay. Example 1, dia ada given Z1 sama dengan negatif 2 tambah J3 and Z2 sama dengan 4 tambah J7. So dapatkan Z1 bahagi Z2. So cuba buat this one. Negatif 2 tambah J3 dibahagi dengan 4 tambah J7. Try buat dia punya division. What you are going to have for that one.
Done. Ada yang dah dapat jawapan? Satu tambah J2. 1 tambah J2 per 5. Ada silap sikit. Jawapan Faris. Farhan. So daripada sini, yes, 1/2. 1/2. Ni jawapan aku yang salah ke jawapan budak-budak yang salah? Jom kita buat sama-sama. Okay. So ni awak darabkan dengan 4 tolak J7 dibahagikan dengan 4 tolak J7. Okay. So kembangkan equation ni darab ni and so on so forth. 1/5 yes betul. Okay. 2 kali 4 negatif 8 tambah dengan 14J tambah 2 kali 7 J14 tambah dengan 3 kali 4 12J12. Okay. Tolak dengan J kuasa 2 darabkan dengan 21. Dibahagi dengan 4 kali 4 16. 16 tolak dengan J kuasa 2 7 kali 7 49. Okay. So this one become negative 1. This one become negative 1. So sama dengan negatif 8 tambah 21. Okay. Tolak tambah dengan J 26. Bahagi dengan 16 tambah 49. So negatif 8 tambah 21. Oh saya salah kira dekat sini. Betul lah. 21 betul lah. Negatif 8 tambah 21 berapa? 13. Okay. Sama dengan 13 tambah J 26 per 16 tambah 49. 65. Okay. Sama dengan 13 per 65 tambah dengan J 26 per 65. 1/5. Okay. Tambah dengan J 2/5. So dapat yang lain. 1/5 tambah J 2/5. So betul lah jawapan Farhad. .2 dapat. Okay. So hopefully yang lain dapat. So those who have finished, try another example. Kita ada so awak ada Z1 sama dengan 1 tolak J2 dan Z2 sama dengan negatif 2 tolak J2. So dapatkan Z1 dibahagi dengan Z2. Sama dengan 1 tolak J2 dibahagi dengan negatif 2 tolak J2. Darabkan dengan negatif 2 tambah J2
Negatif 2 tambah J 2. So cuba settlekan ni. Dapat apa jawapan? Satu per 8. Jawapan lain. 1 per 4. 1 per 4, yes betul. 1 per 4 tambah J 3 per 4. Okay. So daripada sini, expand the equation, you are going to have negatif 2 tambah J2 tambah dengan J4 tolak dengan J kuasa 2 darab dengan 4. Dibahagikan dengan 4 and then awak jadi tolak J kuasa 2 didarabkan dengan 4. So dia jadi negatif 1 for this one. So it's going to be negatif 2 tambah 4 tambah dengan 6 J6. Okay, bahagi dengan 4 tambah 4 sama dengan 2 per 8 tambah J6 per 8. 1 per 4 tambah J3 per 4. So dapat yang lain? So this is the final answer for Z1 divided by Z2. Dapat. So harapnya yang lain-lain pun dapat. Saya bagi masa sekejap siapa yang nak tengok, nak salin. So this is all about operation of matrix of complex number, which is very simple. And yeah, dia adalah berkaitan dengan all the real part you are going to put in one place and all the imaginary part you are going to put it in one place. So that's it. Harap yang lain dapat Done with this one. Before we proceed with the complex conjugate. Okay, kita refer ke slide. Kita ada a complex conjugate of a complex number. Okay.
So I have everyone is done with that one. So nampak slide saya share? Nampak or not? Nampak tu. Nampak, okay. So the conjugate of a complex number is obtained by changing the sign of the imaginary part. Meaning that kalau for this example you have the sign for the imaginary part is plus JB. So its complex conjugate kita namakan dia sebagai Z bar akan sama dengan A minus JB. By reversing the sign of the imaginary part. Yang kita tukar dekat sign bagi imaginary part dia, then you get the complex conjugate of the complex number. Okay. So in the Argon diagram, conjugate of a complex number is the image of reflection of the complex number over x-axis. So maksudnya kalau awak ada satu, apa nama dia? Kalau awak ada satu, this one, satu Argon diagram. So dekat sini katakan awak punya Z. So dia punya reflection adalah dekat bawah ni. Untuk Z bar. Conjugate bagi the complex number. Okay. So some properties, complex number Z plus its conjugate akan dapat 2A. Complex number Z minus its conjugate akan dapat 2JB. So complex number darab dia punya conjugate akan dapat A squared plus B squared. So both kalau awak ada dua conjugate Z1, Z2, kita dapatkan dia punya conjugate, dia akan sama dengan conjugate bagi Z1 darabkan dengan conjugate bagi Z2. So ini adalah some properties of the complex number. Okay, clear with this one? Clear or not? Ya Allah, korang nak ngantuk ke? Aku ngantuk gila. Clear. Clear, okay. Mencabar betul lah ngajar online. Okay, the modulus of Z, complex number Z equal to A plus JB. Itulah, saya tak buat kopi pula begini. So, is defined by modulus bagi Z akan sama dengan cert bagi A squared plus B squared. So ini adalah modulus bagi complex number Z. So argument of Z, A plus JB is the angle between the positive real axis and the point AB shown in the Argon diagram below, where theta will be between negative pi sampai pi. So ini untuk case awak ada Z sama dengan A tambah JB. Okay. So dia punya angle dekat theta ni dekat sini, okay, dekat nilai yang antara aksis real number dan juga sampai dia punya garisan Z. Okay. So daripada sini ini pula kali kedua angle dia theta akan merangkumi rantau pertama, first region sampai rantau kedua. This one untuk case Z sama dengan negatif A plus B, J. Okay. Sebab A tu dekat paksi negatif. A is in the negative axis. Kalau tengok. So kalau macam ni dia punya, yang ini nanti penting untuk kita tengok the next part. Dekat mana dia punya tangent bagi theta. A plus B, J. Okay. So daripada sini, the next one awak akan ada negative A plus BJ. And this case, if your Z is equal to apa? Negative A minus BJ. So sudut dia merangkumi this one. Okay. Negative theta. And then for this case, if you have negative Z sama dengan A tolak BJ. Okay. Sebab A dekat axis yang positif dan J is the one that in the negative axis. So angle dia akan mengambil yang dekat sini. Okay. Between the line of Z and the real line of Z. So nampak tak this one? Clear or not?
Clear. Clear So boleh lukis dekat awak punya nota tu. A plus JB negative A plus BJ and so on. Okay. So kita tengok the next one. Apakah yang dikatakan dengan modulus? This one. Modulus bagi Z. Modulus bagi Z, let's say awak ada Z sama dengan A plus GB, argument, okay? Not modulus, it's argument. So if you have Z equal to A plus JB, argument of Z, written by argument of Z, dia akan sama dengan satu sudut theta. Yang mana theta ini mengambil nilai inverse tangent bagi B tolak A. So ini untuk case A berada dekat rantau yang first region. So kalau A berada dekat rantau yang berbeza, contohnya untuk rajah ni and this rajah, then dia punya nilai Z juga akan berantara, nilai theta akan bergantung kepada sudut-sudut yang this one. Either you are going to have negative theta atau positive theta. Okay. So this is the argument of Z. Yang saya tunjuk dekat slide tu satu contoh untuk A plus JB sahaja. Okay. So argument of Z equal to theta dan theta adalah inverse tangent bagi B per A. So ada soalan? Yang lain? Clear or not? So cuba buat example ni. Modulus and argument example. Saya bagi awak masa sekejap, awak try this one. Given Z equal to J3, find the modulus and argument of Z. So refer balik dekat nota tu, apakah modulus dan apakah argument. It's very simple. So try this one.
Okey, dapat jawapan? Let's see what's the answer. You have 3.61. Cantik. Samarinda pun terbaik. Apa benda ni? Dah merangut aja. Modulus set 3. Modulus, yes, betul. Set 13. Argument, siapa dapat argument? Simbol J tu abaikan. Tekan kalkulator. Abaikan. Sebab tak kalau macam mana kau nak tekan kalkulator. Argument 56.31. Salah. Ya, Syed Ipan. Mantap, Syed. Faris Irsyad Akasia. Modulus 3.606. Argument berapa argument? Modulus is apa nama dia? Set 13. 56 kena tukar ke radian. Okay. You have to change that one into radian. So saya tunjukkan. Okey, soalan dia tadi tak nampak yang saya tunjuk ni? Tak. (0.983), yes, betul. So the question is, you were given, okay, given Z sama dengan 2 tambah J3. Okay. So modulus of Z sama dengan modulus of Z, dia akan sama dengan set bagi A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sama dengan set bagi 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So 9 tambah 4 set 13. So you get set 13 akan sama dengan 3.6056. Okay. So argument Z equal to theta, yang mana theta sama dengan inverse tangent B per A. Okay. Inverse tangent B per A. So kalau awak tengok untuk this example, kalau awak buat plot dia Z tambah J3. So ini adalah real of Z, ini adalah imaginary bagi Z. So 2 dekat sini, 3 dekat sini. So if you do the plotting, the line is here dan theta awak adalah dekat dalam kuadran yang pertama. Okay. So theta dekat dalam kuadran pertama, so terus directly guna dia punya formula. So you dapat inverse tangent bagi, tak payah lukis, saya just nak tunjuk. Okay. Bagi 3 per 2. Okay. So tekan kalkulator dengan tukar mod to radian, you akan dapat this one 0.9828. Okay. So mod equal to radian in your calculator. Okay. So you get this one is 0.9828. So cuba try the next one tu, saya dia letak example. Saya tulis dekat situ. Find the modulus and argument of A,
negatif 3 tambah J5. B negatif 4 tolak J4. Dan C 8 tolak J5. Okay, set 34 betul. So try this one. 38. 38 tu apa? Patron. So try this example. Z sama dengan negatif 3 tambah J5. So modulus bagi Z akan sama dengan negatif 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Set 34. 5.831. So dapat Dan cuba dapatkan mod pula argument bagi Z. Ada yang dapat berapa argument bagi Z? 38 tak tahu jawapan apa, Fatrun. Argument bagi Z negatif 1.3030 salah. Tapi nice try Kamarina. Ada lagi yang lain? Berapa modulus bagi berapa argument bagi this case? Any other answer? I'm waiting for your answer. The right one. 1.0304 pun salah. Satu 81.03 ya salah. Tu betul jawapan Fatrun. Jawapan Fatrun 2.11 sama dengan Ramona. Kenapa? Sebab awak tengok kalau kita lukis dia punya figure, dia punya Argon diagram, this is real of Z, this is imaginary of Z. So, negatif 3 katakan dekat sini dan 5 dekat sini. So, the intersection this one, ini adalah dia punya Argon diagram. So, kalau refer slide saya tadi, sudut dia akan mengambil this one. This is your theta. So, theta akan sama dengan pi. Okay. Tolak dengan inverse tangent bagi 5/3. Okay. So, daripada sini awak dapat sama dengan pi tolak dengan kiralah inverse tangent bagi 5/3. Pi tolak 1.0304. So you dapat 2.1112 radian. Okay. Itu adalah theta. Okay. Sebab tu kena tahu dekat mana dia punya location. Not location lah. Yes, location lah. Location of the Argon diagram so that you know your sudut is either positive, negative, so on and so forth. So on and so forth. So try the second one yang dah sudah. Awak ada Z sama dengan negatif 4 tolak J4. So dapat berapa? Argument should be no problem lah untuk awak cari. So saya bagi masa sekejap siapa yang nak salin. And those who have finished you can try the second one, example B and C. I write it there.
Yang negatif 3 memang tukar jadi 3. Negatif, yap. Dia jadi 3. Sebab kita dah ambil pi tolak tu. That's why dia jadi 5/3. We just take the positive number. Because we want to have the sudut dekat yang lagi satu. Kalau tak tukar boleh juga awak ambil pi tambah. So awak kena tahu dekat mana. Okay. .927. Salah. Modulus betul. Set 32 sama dengan 5.6569. Okay. So, this one akan sama dengan negatif 4 kuasa 2 tambah dengan negatif 4 kuasa 2. So, dapat 32 sama dengan 5.6569. Okay. So, daripada sini, awak boleh tengok dia punya rajah. If you draw this one, negatif 4 tolak 4J. So, this is the real of Z and this is the imaginary of Z. So, negatif 4 dekat sini. And let's say this is your negative 4 here. So, daripada sini kita dapat dekat sini. Okay. Z sama dengan negatif 4 tolak 4J. Dan kalau awak refer graf yang saya bagi, sebab dia dekat bawah ni, so the sudut will be somewhere here. Negative of theta. Okay. So, argument dia akan sama dengan inverse tangent. But this one dia akan jadi negatif. Okay. So it will be equal to, dia akan sama dengan negatif bagi pi tolak inverse tangent 4/4. Okay. So you dapat negatif pi tolak 0.7854. So you will have the answer sama dengan negatif 0.5586 radian. Dapat pakai pi boleh je, no hal. So any question so far? Those who have finished, you can try this, the last one. 8 tolak J5. Tambah pi per 2. 7/4 pi. So kena tahu location and then yang graph tu awak boleh refer dekat slide saya yang sebelum ni, yang modulus and argument. Okay. So you may try the last one. Kita ada 8 tolak J5. So berapa awak dapat for this one? 8 tolak J5. Pi tolak 0.754. Saya salah kira? Pi tolak 0.7854. Oh aku salah kira.
sama dengan negatif 2.3562 radian. Okay. So itu jawapan ni. Oh salah salin. Itu soalan the next one. So modulus semua dapat sama dengan MT or not? Jom kita kira, is it the same answer? Normally modulus ni tak ada masalah lah kan. Sama dengan 8 kuasa 2 tambah dengan negatif 5 kuasa 2. 64 tambah 25. Set 89. 9.434. Okay. So dapat 4339, so bundarkan dapat 434. Okay. Then for the inverse tangent, ada yang dah dapat jawapan? Anyone get the answer? Negatif 0.559, yes, betul. Okay. So for this one, the inverse tangent kalau awak letak, dia dekat real of z, imaginary of z. So 8 dekat sini katakan, and then negatif 5 dekat sini. Okay. So from here, maybe this is awak punya location. Argon diagram bagi Z sama dengan 8 tolak J5. So from here, theta awak is somewhere dekat sini. It will be negative theta as well kalau awak refer kepada diagram. So dia akan sama dengan argument of Z akan sama dengan, kita tak payah ambil tolak, you just ambil negatif bagi inverse tangent 5/8. Okay. So dapat negatif 0.5586 radian. Okay. So that is argument of Z. Okay, dapat semua? Clear or not this chapter? Dah pukul 4:45. Okay. Argument dia negatif bila dekat region bawah tu ke Miss? Yap, betul. Awak boleh refer dekat slide saya nombor, sekejap slide pun tak ada nombor. Ada. Slide nombor 20. Okay. Refer slide nombor 20, dekat situ ada dia letak rajah dan dekat mana dia punya location bagi setiap Z yang berkaitan. Okay, slide nombor 20. Okay, kalau tak ada soalan, kita akan continue hari Isnin depan. Okay, kita akan habiskan complex number. Then we will go into the next topic, that is, apa benda next topic? The next topic we are going to have complex number loci in the complex plane and function of a complex number. Woi, banyaknya. Okay, fine. Still with the complex number, but it is an extension from what you have learned in today. Okay, tak ada soalan So kalau tak ada soalan, kita end the class and thank you class. I'll see you this Monday. Okay, Doktor. Okay, bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.